салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд ҳамун танҳо каролаҳои беҳтарине мебошад ки бо хости дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. якум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2008, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин фитаст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷатҳои яксола, ягон дард надорад. алиш ба Camry болои сум занг занед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 77 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 501 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 911 35 55 81. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. دیه ماشین فروشی ما تویوتا فیلدر мебошад ки соли бароришаш 2009, объем мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин фитаст. филдер вагон сафед, соли 2011 сол, механик 1.6 мотор, 6.7 литр расход, состояниш беҳтарин, салон сиёҳ, 2009 сол. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 85 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 553 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 30 96 69. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. سه ماشین فروشی ما Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2011, объем мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин фитаст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. бензини холия, мошин кам гаштагиай. харидори аниқ занг занед, бо муомила мекунем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 122 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 794 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 001 22 41 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2008, объем мотор 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин фитаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷати мошини яксола, тонировка яксола, 4 балони нав, хадаҳои тӯбча мешинӣ, фақат ҳай мекунӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 75 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 488 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 99 93 09. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2007, объем мотор 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин фитаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояниш зури бадай, состояниш вагонай, мошин беҳтаринай, ягон харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 87 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 566 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 934 32 38 52. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2011, объем мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин фитаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудиай, задагии пусидагӣ надорад. вагонай американка Sky. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 116 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 755 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 23 0007. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2008, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин фитаст. мошин дубайка дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош то марти 2022. беҳуда занг назанед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 70 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 456 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 82 67 57. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی ما تویوتا کارولا می باشد که سال بروریشش 2007 ابیو موتور 1.6 سوزش برویش بنزین коробка پیدایش اتومات در همجا صاحب ماشین است در سیستم بهترین قرار دارد ماشین فولی اروپای ماشین یگان کم بوده ندارد خراشیدگی هم ندارد قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 78000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 508000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 904 46 43 09 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید نه ماشین فروشی ما تویوتا کارولا اسکا می باشد که سال بروریشش 2013 ابیو موتور 1.8 سوزش برویش بنزین коробка پیدایش اتومات در همجای صاحب ماشین است ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد ماشین به کمبودی نه پناه حتی خراشیدگی هم ندارد ماشین زوری بده قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 128000 سومانی و روبل حاضر گردانیم 833000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 938 89 88 88 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید ده ماشین فروشی ما تویوتا کارولا می باشد که سال بروریشش 2012 ابیو موتور 1.8 سوزش برویش بنزین коробка پیدایش اتومات در همجا صاحب ماشین است ماشین در حالت خوب است دو تای پیش اباگرف سیدنی دارد علیش نمیشود فقط پولی نقد تا ماه اپریل 2022 دکومنت دارد قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 128000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 833000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 908 87 44 65 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید 11 ماشین فروشی ما تویوتا فیلدر می باشد که سال بروریشش 2007 ابیو موتور 1.8 سوزش برویش بنزین коробка پیدایش اتومات در همجا صاحب ماشین است ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد اسکای فولی 3 ماه شیده واگن گرفتن شه سالانه حجت دارد تخص موتور همش 100% قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 78000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 508000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 909 44 04 44 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید 12 ماشین فروشی ما تویوتا کارولا رومیون می باشد که سال بروریشش 2009 ابیو موتور 1.5 سوزش برویش بنزین коробка پیدایش اتومات در همجا صاحب ماشین است ماشین نو ایواگن فراوردگی دکومنتاش نو کردگیم 30/11/2021 تا 30/11/2022 به یگان از خود قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 95000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 618000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 907 70 70 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید 13 ماشین فروشی ما تویوتا کارولا می باشد که سال بروریشش 2010 ابیو موتور 1.8 سوزش برویش بنزین گاز коробка پیدایش اتومات در همجا صاحب ماشین است کارولا دو امریکن که سالش 2010 هم ساله ماشین 100% یگان کمبودی ندارد سراش نو فروشی التماس فقط خریداری کنکری زنگ زند قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 85000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 553000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 919 66 80 90 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید 14 ماشین فروشی ما تویوتا فیلدر می باشد که سال بروریشش 2007 ابیو موتور 1.6 سوزش برویش بنزین коробка پیدایش مکانیکا در همجا صاحب ماشین است ماشین واگن 24 نویا بر استماش کشیدگی است سراش فروخته می شود سودا در نزد ماشین قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 75000 سومانی و روبل حاضر گردانیم 488000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 901 03 70 00 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید 15 ماشین فروشی ما تویوتا کارولا می باشد که سال بروریشش 2012 ابیو موتور 1.8 سوزش برویش بنزین коробка پیدایش اتومات در همجا صاحب ماشین است ماشین امریکن که یگان پرابلم ندارد ماشین در حالت بهترین قرار دارد به کمبودی یگان خراشیدگی ندارد قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 115000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 749000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 204 01 11 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید
16 мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2004, авиамотори аг6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст. Мошини японка. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Бе камбудия, ягон дард надорад, задагӣ пусидагӣ ҳам надорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 60 000 сомонӣ. Ба рубли озира гардонем 390 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 919 93 01 06. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.